Hi guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good and and a very good morning to all of you and also happy feast and Saturday hesta soda paus potach last year we podlolo this year pausa okay and Saturday hesta मला तो favorite like चड मानता आणि अशें म्हाका हांव म्हणटा आणि दिवसापासून किती लोक वयताय सात म्हळ्यार जायत मिलाक जालो आहाय म्हाका पर्सनली म्हाकाय जालो आहाय आमगे लायफान जालो आहाय सो अशें करून लायक हेच म्हळ्यार बरें दिसत न्हू एंड या सो हॅपी फीस्ट टू एवरी वन टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा स्पेशली द पीपल ऑफ सिओलीम मागीर तुगे हिंगा दिवसा पासून हेच लेट जाता खरें पूण लोक लायक नॉयना वयताय मागीर आयज दिसा पसून घेवपा वयताय एंड भरपूर हिंगा चिकाले हांवें मेन्शन केलो आहा न्हू एंड सो या आतां म्हटून मेस जालो हा ते मेस क्लियर करता मागीर न्हेसोन हूंय वयताय ती हांव डेफिनेटली दाखयतलें ओके आनी सगळ्यां पासून मागतलें बीन ओके एवरी वन बीट कोण आमचें बरें मागताय कोण आमचें वायट मागताय तांकां हांव सगळ्यांक बरें मागतलें एंड कोणाक कितलें इंटेंशन आहाय ती सगळी हेल्थ जावं कितले प्रॉब्लम जावचे लोकांक यू नो सम पीपल कांट टेल इच अदर प्रॉब्लम देवाकूच सांगताय सो ते प्रॉब्लम्स सगळ्यांक सॉर्ट आवट जाल्यार पुरो सगळ्या लायफान पीस हॅपिनस आनी सगळें मेल गेलोल्यांक सुर्गीचें सूख ओके भाशेन हांव मागतलें एंड वेदर चोया गायज आनी चोय वेदर सोडाय लागून म्हाका नाका हें सकाळ पडलें आनी ताका लागून उठलें हांव हे भाशेन आतां सगळें सार करपा पड म्हाका सगळें बस सार करता मागीर कितें घालपा जाय तें काडटा कित्याक टायम आहा न्हू आनी साफ करता आनी मेळटा ओके सो गायज ऑच ड्रेस घायलें कित्याक ते निवाळो ते एक टायट करूं जाय आनी एकलो मातशें म्हाका तो अशें करून तो बरें दिसना बरें अशें करून एक एकटा होली प्लेस घालूं अशें करून ओके सो हो बरो डिसंट आहा असो केंस केन्ना दोडावूं नाय येला ना कॉल करता म्हणून लेट न्हिदलें दिसता म्हाका कितले कॉल केले एक फोनाचेर बंद आहाय दुसरे फोनाचेर खबर ना येत काय म्हूण आमच्या बरार काल आमी तो शुअर नासली कित्याक मामा कामा हाफ डे येवपा मेळटलें मेळपाना ऑल दॅट सो देन आज वी आर दीस इयरिंग्स दुसरी घालूं सो तीच जाताय न्हू ते चेंज कोता इयरिंग्स घालपी कळना आनी हें दिसा मातशें हेल्थूच बरें ना न्हू लायक ते न्हीद सारकें पडना आय डोंट नो कितें जालें तें कितें साडवलें तें म्हगेलें हांव नोको सो मुगे तोंडाचें म्हाका जेन्ना हांव बरें न्हू मुगे वेट लॉस मोस्टली मुगे पोल्यांचें जाता एंड पांयांचें तें कोट म्हाका गडबड लायक स्ट्रेस बी आसपा शकता भरपूर स्ट्रेस घेता आय एम ओवर थिंकर ओ माय गॉड आनी सांग बॅड सो या ट्राय करून चोयता सो म्हाका जिवा बरें दिसना पूण हांव वयता हांव कितें जालें कित्याक सातान भरपूर पावलो आहा आनी सातान म्हाका बरो करतलो चितलें हांव जाणाय बीन आख्खो वीक इट वॉज सो बॅड तो त्या दिसा ते अमावस कितें त्या दिसा सावन बंद ना खबर ना कितें जालें म्हाका नोदर मुठी ऑलवेज लागता ऑलवेज आसता नोदरी कितें तरी इश्यूज आसताय माश फुलोलें गे तूं स्ट्रेसा लागोन या कित्या लागोन आपशी हे भाशेन तेदो म्हाका मागीर न्हेसोन बी दिसना आय फील लायक केसो फायदो लायक सेल्फ आतां लायक एशें कोन्न जाता बरें कांय दिसना न्हेसोन केसो फायदो न्हेसोन दिसना अशें करून ईट येता आय डोंट नो हाव कम ओके हांव ट्राय करता आनी चोयता बरें दिसत जालें आनी पयलीं ड्रेस अशें करून पयलीं बरें जाता तें आतां बरें जायना आनी डिमोटिवेट जातालें आनी ओ माय गॉड कितें जाता कित्याक इट्स नॉट डेट लायक म्हाका केन्ना अफेक्ट जाता लोक थोंड मारिता तेन्ना अफेक्ट जाता चड बीच अफेक्ट जावपा जायना पूण म्हाका जाता कित्याक ओवर थिंक कोता हांव ओके सो हांव कोता लास्ट इयर तो आसलो काय बरें गेल्ली आनी केंस मातशें शेपूड अशें कातरपा जाय I'll try this. Okay, so
guys, I am all ready. Okay, watch. Eshkon ra pari bashi daklita. Ira. So yeah. Chaju kelna hai. Awesome. Mane katota ek sa shepura. Okay, so Myron एक पार लास्ट कॉल कोतान चोयता आनी एक चिक मारता जालें म्हाका हें कांय कळना कळ्ळो जाल्यार डार्क सर्कल लिपोवपाक मेळटा आसलें. सो गायज हांव मागीर भायर सरली आनी चोय केसो पावस वयता आसता मितू पावस लागलो तो चोय एंड हें म्हणटा ते हायवेचेर आनी हिंग न्ही म्हाका थिंग बरो फॉग दिसता चोय लायक घाटसाचेर पावल म्हणटा जाता सो ते भाशेन म्हाका तें बरें दिसलें आनी म्हाका आतां ऑलवेज बरें दिसता तें आय डोंट नो वॉट ट्री इट इज. आनी मागीर मोळोयत वयता न्ही हांव मोळोयता हेज खबर कितें म्हणटा तें जांबळाचें तें जांबळा सायडी लायक ते रस्त्या सायडीन विकताय न्हू. सो मागे भाव सांगतालो एक पाटी इतलीन बी घान मोठे कोताय म्हण ते सो ते नॉट गोवन्स नॉन गोवन्स बी आसताय ते आनी स्काय कितली बद दिसताली. आनी मागीर बांबोल फुरसाको पावपा येयला आमी आनी मुगे भाव आपूण बरो कितें म्हणटालो बट देन तो भरपूर लेस आवाज म्हूण आसूं म्हणलें. सो बांबोल हरीस क्रॉस केला आतां. Hello, Gaishai. Shinaka, hello, hi. Mama Chimai. Ari pai. Oh, what is this? Nazalet, never. Vlog start korta. Na, bरे मोगाळ बाबा आणि बोयना तू. तुमचो आमच्या कार्यकाळा वेळ का? किती ओढत गडबडी केलो रे चा. रिवाइंड परत मोगाळ बाबा आणि बोयना आयचो तुका स्टोरी दाखवली व्हिडिओ काढतो चालू ना काय ते कोणी काढपा ते एक साइड हॅपी हा ने आता I don't know. Oh, I don't know now. But think esko think papa. Esko think to Gaspar to यहाँ हाचे तो क्लब हाचे आणि एक ऑपोजिट है. एक आहे ना साइड मिरर तो बोलल्या 30,000. वेट को लेफ्ट या लेफ्ट कलंगुट्टे. What is this side we get traffic no? No, we don't get this side. I don't know about the roads, but we should not get traffic here. I don't think so. It will be a bit like 10 minutes extra, but clean. So in sopa shekte roste literally sukia raha in pausu na so like se cloud ya ha she to itu sunny na but then in pausu polna dista. आणि मुखार Proceed to the route. त्या हाटल्या बसून असल्याने कॅप्चर कर मुखार इथे आम्ही बी जायत अर्सान नॉता पावल न्हू सो अर्सान म्हणे एशकन लास्ट In 600 meters, keep right towards Mumbai. ओके सो ते कार म्हणले की त्या लायक डेव्हलपमेंट बी जा कितें जाता ते कळपा बर न्हू अर्जान पावनाय नव्हता पण ते माउंटन लायक सो ते नेकाळलेच सो ते एक व्हिडिओग्राफी गायज आती पासून ब्रिज तो हय आतो येदोळ ब्रिज आतलो. ओय अब्बा उडगा सात ग मग सध्या काय उडगा लागो. ओय राईट वयता असो सकयल्या गेलेले आनी आतां और सांग ओय ए शेताय आनी ए शेताय. I like such roads, beautiful. पोलिंग डटी आसो दिसता म्हाका न्हू गो क्लीन केला तेमी पण सारकें चड क्लीन केला ना एक मातशें पोलिंग सोडना लास्ट इयर church is there no people nice Right, no? yeah let's see know that what that police is saying we can take inside I think so because church azun me speak hai na oh if it's
ना गेलते बट आम काड म्हणलो ते उडग आसा हा बाय चोय न्हू मामा कोण ना भितर एक गाडी हा चोय आनी टॅक्सी हा भितर व्हरपा मेळट जाल्यार we'll see what people are saying, what is happening. Take the next right, then turn right. हो सोमते सारखं झाले that is the that side is या असं असं काय ना काय मुकार 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 yeah this lady is like can't I take a turn over here you can take wow Jesus you see Jesus yeah doing that only we'll come out of there yeah we'll come out we found Jesus Turn left, then turn right. guys say पावल आम्ही हाँ असं घे एक फुरिसा हिंग घालपाचो गालण घालपाचें एंड सोरोवपा थिंग हाती ओके आनी वाती लावपाची हे भाशेन आनी चो इगोर्ज आनी सो चर्च आज क्लोज जाला दिसता म्हाका वेर शी इज गोईंग दोन जाली आनी तुमचो येयलो आसा चर्च बंद आहा कित्याक 4:30 मास आहा आनी मुगे भाव म्हाका आसयता एंड तो चड केला तेका व्हिडिओ घेतोलें कित्याक तो व्हिडिओ येवपाच वचना सो तो परत आसयला तेका हांव घेतोलें आनी आतां मातशें पावस पडपा लागला ड्रिजलिंग एज सच ओके एंड मामा आयसे हुंयच्यान तरी ती लाडू चोयल तेन्ना लाडू हाडपाक गेली ती ओके थिंग बंद आसतलें ती बट ते लाडू कांदी कॉलेज लाडू आनी लास्ट टायम आमी येयले तेन्ना आमी चर्च ओपन मेळ्ळी कित्याक आमी ऑलमोस्ट 4 o'clock 4:30 टायमाचेर येयल्ले आनी लास्ट टायम खबर ना हूंय घालपा जाय आसलो ते गालंड बी सो बट तेमी सांगला बरे भाशेन आनी तो थिंग न्यू स्टॅच्यू जाता क्रायस्ट द रिडिमराचो लायक ब्राजील आहा ते भाशेन एंड तेजो मामा भिजोन येता ओके एंड थिंग तो फुरिसानूच तो बेसिकली ते फुरसाक कितें लायक सांजाव न्हू गो तें कित मागपाचें आनी मागीर सांजाव टायमार थिंग तो मागीर क्रावन घालपाचें त्या फुरसाचें कोपेल घालपाचें ते फुरसाक म्हळ्यार थिंग स्टेज बी घाताय ते मागीर ते क्रावन दिवपाचें कोपेल आनी मागीर ते फुरसाक घातले सो तुवें जायते मागपाचें आनी हे भाशेन सो हिंगा एक लोकलानूच सांगलां Our Lady of Flight Church. I first time ऐकला कुंचिल Our Lady of Flight Church. Oh my God, for real? लाडू खाता. ना लाड किती आता ते मग काय दिलो ना पोटा लागले. पुनीस गो. So guys, मागीर आमी अशें मोंतेगिरी वचपा सेंट एंटनी चॅपल आय थिंक स्कूल बी आहा आनी बोर्डिंग बी आसलें सी ते रस्ते कांय बरें सायडीन फुरीस आसले आय थिंक ते वे ऑफ द क्रॉस बी जाता तेदो आय थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ दॅट स्टेशन दिसता म्हाका ती ओके हांवें फोन मुखार मामा दिल्लें कार्ड म्हणून परत दिल्लो तेगे विडियोग्राफीच जाय आनी कितू बरें दिसता अशें करून रोड आनी सो मच ग्रीनरी एन ऑल एंड हिंग बोर्डिंग स्कूल आहा न्हू सो इट्स बरें दिसता सेंट एंटनीज हाय स्कूल इवन बोर्डिंग आहा सो आमगे डॅडी म्हळ्यार मुगे मामागे फादर मुगे ग्रँडफादर तो हिंग शिकलोलो मोंतेगिरी बोर्डिंग आसलो तो हिंगाच
ओके तेंच आमगे बाबा बी सांगताले अगेन मामागे विडियोग्राफीचे हे गायस ओके सो आमी थंय वयर पावली थिंग हें बंद आसता थिंग मुख्य टायम आसता सो एंड दॅट इज नॉट सेंट एंड्री दॅट इज सेंट फ्रांसीस द एसीसी ओके आनी चोय आय थिंक इट्स अ चॅपल आय थिंक सो आं आनी थिंग एशें कोन्न काजरा माटो हें बी आसलें वॉट सेंग दॅट आर्क तुमी चोयलां आसतलें लास्ट इयर बी एशें कोन्न आसलें फुरीस द सिनरी आनी सगळें इतली बरें दिसतालें थिंगा वेरी ब्युटिफूल हे भाशेन आनी भितू आय डोंट नो केशें को आहा ते फोटो केन्ना मेळना आय थिंक ते मोस्टली मॉर्निंग या इवनिंग लेट इवनिंग या तेमगे टायमींग आसतलो आनी भशेन थिंग वोसो मेळटा बरे भशेन टर्न मारपाचें येवपाचें थिंग फोटो बी काडपा मेळटा पूण पावस पडटा म्हूण आमी फोटो बी काडूं ना ओके एंड दॅट सेंट एसीसी आहा चोय तो ही लव्स एनिमल्स एंड ऑल ओके सो ते भाशेन पयलो आमकांय बी सेंट एंटनी दिसलो बट मागीर कळ्ळें काय बरो रस्ते सी बरें दिसता चोवपाक सो हें मुगे सायडीन विंडो सायडीन जें दाखोवपा मेळटा हें दाखयलें हें चोयलां आसा मामान मोठो विडियो काडटा आसतना हें दाखयलोलें पूण हें झाडां आहाय ती दॅट डिफरंट कायंड ऑफ ट्रीज तें चोयता आमी काय बरें मेनटेन केलां पूण हें केन्ना अशें इट टेक्स अ लॉट टू मेनटेन एनी स्ट्रक्चर आनी फुटसाल ग्रावंड आहा तेंगे ना फुटसाल न्ही फुटबॉल ग्रावंड कितें तरी ग्रावंड आहा आनी मागीर आतां मिरामार वचपा भायर सरलीं आनी सो मागीर आमी रायटान गेली मिरामार वचपाक हितून रायट सायडीक येतो आतां ओके आनी हिंग लायक कॅन बीट आफ्टर हाव मेनी इयर्स डेज मंथ्स सावथा सा नॉर्था वचपा तें ग्रिनरी चोवपाक बरें दिसता तें वारें तें कोल्ड कोल्ड वारें बरें दिसतालें वेरी वेरी नायस ब्युटिफूल सारकें सो क्रंची मेपल वयता कितें रे मेपल Navtara, so much in one line. Belgian waffle the other side. This is the most epic street I think so of North Goa. You go to see Jockey IFB this side. Drool company Drool company Harman. Yeah, even this is there. Harman. So everything in one. Okay, motorcycle. Mama inga bon pota so this maka. What is that called? Port. That New port I think so. Before this private business and all. It's a park Oh, it's a coral queen. Lounge and all that nonsense. So there people click picture. I was telling you over there that this. So Are crossing with Evashi international. Big Daddy too. Yeah, very nice Big Daddy. See, Aki boat ti tengeli. No. Casino. Tote side in oiti ole pa the one. Very huge, huh? But boat kitro thi? Na hai. Hey, not a boat. Boat thi mana? Boat is offshore, is she? Oh, Spachi thi. It is offshore casino. This side is not there. This so-called Misty Border. Where से लोग कोई था ना? Oh, offshore is she? Yeah, police like casino pride. Oh, देंगे girl है Deltin also. Big Daddy only people now. Because their services and prices and everything hype is become no. I also think कौन आता है वो actors and Oh. Salman Khan all these people they are Wow, very nice, no? We have not come in rainy season. Miramar, पोलीस असतं तर तिघेले आम्ही क्रॉस करूया ना गो Guys, it's very flowers, very nice. Bamboo फुडसा हाटल्यान मामा वॉशरूमा गेल्या. The flowers
इथे अपराजिता पर्पल कलर ते टी एच टी कोता इथे चर्च हाटले असं common sense. लोक मिसा येत आहे सो गाय याचे बाती पावला आमी आनी याचे मीस स्टार्ट जावपा आसले सो याचे लोक पार्किंगा आसले आनी आमी पार्किंग सोदतालींच ओके आनी ती बायल येयली ते कोडे गेला मागीर सगळेंच चोईंग ते लोक गालंड घाताले आनी भितर आनीक सातात ना तेज घेवपा मेळटा पूण मिसा लागून घेवपा मेळना आमकां आनी चोयतींग ते तेल घाताय ते आनी मागीर तेंका ओलोवंकू मेळटा ती बॉटल बी आसताय चोय तेका ऑलरेडी चोय ते बांदलो आहा चोय ह्या याद कळ म्हाका दिश्टी पडों आनी वाती लावपाची आनी ते सायडी मिसा लोक केले आनी आमी कित स्टॅच्यू बी घेता ते गारपावन दाखयता ओके आनी आतां भायर सोद तेन्ना आमी ऑपोजीट डोर म्हणलो ते बायलेन सो आम दवरली आनी झुपकोन गेली आनी झुपकोन येयली मागीर कोणा त्रास जायना जावपाक ओके आनी भितर दाखोवपा मेळटा आसलें कांय वर जाता आसलें पूण आसूं मेळटो व्हडलेंच यू नो ग्रेटफूल आनी मागीर आमी भितरल्यान येयली सो दीस इज द आ लेडी ऑफ कॅन्डलेरिया चर्च ओके तेशी भितरल्यान सांग येवपा थिंग कित मुटाय तें हांव नोको एग्जॅक्टली आनी हिंगसा मागीर आमी चिकाल वचपा भायर सरली आनी आम ओल्ड ब्रिजीस गेली कित्या बऱ्या पडटा न्हू मागीर कित्या आमी जसिंतो सायडी वयतली तेका लागोन आनी मागीर आमी थंय पावली ओके दॅट इज द चॅपल मागीर मुखार उदो सेंट एंटनी चॅपल आनी हिंग लादीन चलताली आय डोंट नो जाय टॅक्सी कार एश आसले तेंगे लादीन चलता थिंगा मूव रावली आनी हे सायडीसा मागणी बी केलें मामान थिंगसा तेल घेयलें थिंगे बायले कडेन आनी वाती आनी लायला आमी थिंगाच आनी मागीर क्रॉस करून हिंग गेली आनी हिंग ऑल्टर इतलो ते चॅपलांक गेली ऑल्टर इतलो बरो दिसता सायडीन नॉर्मली मोद आसत न्हू हे भाशेन सायडी आसा वेरी नायस एंड मागीर हिंगसा व्यू लायक आय थिंक सो ते पावसा लागून तेमी शेड घायल्या नाजाल्यार शेड नाजाल्यार इमेजीन द व्यू काय बरो दिसत आसतलो हिंगसा येवपा पडलें आनी तशें स्टेप्स जाय आनी भाशेन थिंग ऑपोजीट एश को मीस लायक कोदेली मांडलोल्यो बीन स्टेज बी घायलोली आनी सो एक दिसा लायक सिन्स आय सॉ फर्स्ट टायम नेक्स्ट टायम येवन चोवपा पडटलें ओके आनी भाशेन तो फ्रीज आहा तो ऑपोजीट सो गायज गारपावली आनी हालत सारकी सारकी जाम जालें बरें नासलें न्हू सारकें हालत से मुलगी साम बंद काबाराच चेंज कोता सगळें सारदवता कितें गेलें ते सगळें सांगता बरे भशेन सांगता फ्रेश जाता चाव पिता या न्हांवता बरें कितें कोता आनी मेळटा तुमकां बरें फिट एंड फायन अशें सारकें न्हू ओके सो दीस बेस्ट गेलो म्हाका दिवसा वचपा पावोन येना रातीक वयतली वचपा नाय ती मायर आयलो आहा सकयल तें दाखयता सगळे इयरिंग्स बीन काडटा आनी मागीर मेळटा असतो मनीस सकाळ कॉल कोण येता येना विचारपा एअरप्लेन मोडाची दोन हा फोन आनी न्हिदला आनी आतां येयला सातातून वोसोन येयला वालोऱ्या चेड्याक सो गायज इट्स न्हांवलें हांव ओडो चोयल आसा तुमी सामकें हांव असो जालोलें सो एक पाडो गरम उदक न्हांवलें बरें दिसलें आनी हायलें कित्याक हांव म्हणून जेवनाय बी न्ही कितें आम कितें हूंय मीस स्टार्ट जावचे पयलीं पावपा जाय आसलें लायक यू नो बिफोर सो दॅट बरे भाशेन ओमो एन ऑल घेवपा बट नो जालो ना ते भाशेन एंड तेका लागून तो टायर्डनेस येयलें आनी इशी म्हाका कितें म्हाका नॅक पेन आहा सो नॅक पेन गिव्स हॉरेबल हेडेक्स आनी आय एम लायक डन वीथ दॅट एंड मागीर इशी सगळें साडवत मगे मागीर ओके आनी म्हणटा म्हाका नदर म्हणटा ऑलवेज लागता पयलीं आसा नदरी हांव हें नदरे मायशी कोण नदर ओके सो या सो मागीर लायक टू बी लायक एक फॅक्ट सांगता दॅट
Seoli Saint Anthony Church ahati. It is the only church in the world where Saint Anthony's tege hati, the statue, like Saint Anthony statue is there with the tege hati, the sorrow, the serpent. The only church in the world is that, and we are grateful that it is in Goa. But some people, like most of us, आमी भी एक time I think पावन आसली, like we also केदां थिंग पावतली सातातली हाती सोरोपा केदां पावतले चोवपा विडियोजान चोयले लायक जेन आम कितें हूंय पावन आम फोटोज विडियोज चोयता न्हू आमकां कितें दिसता आम थिंग पावली विथ द इन गोंया जावं तो पयस यू लायक एक फावट कितें जाता मनीस दुयेंसा लागून घरा कोत्ता मागीर कामां लागून वचोंक मेळना मागीर लॉट ऑफ फॅक्टर्स जाय ते मनीस वचपाक मेळना सो लायक जेन्ना आम फर्स्ट टायम पावले थिंगा वेरी लायक 6 years बॅक तेन्ना इतली बरें दिसलें दो आम ते चर्च ओपन मेळ्ळो ना वाव तो थिंग तेगे चर्ची वयर हें आहा न्हू वाव काय बरें दिसलें तुमकां मामा लायक वाव ती जाली एंड आफ्टर दॅट आम खबर नासलें बाटी बी आसली म्हूण मागीर तेंय कळ्ळां आमकां मागीर तेजो समथींग वचपा लागली हेस्ताकूच ओके आनी पयलीं थिंग अशें करून सातांतोनी बांदताले आनी तेल घाता तेल आजून घाताय आनी ते व्हरपाकूय मेळटा सो वेन यू बोन्ना बी लावपा ओके मामान हाडलें तें आनी त्या बेतीन बी बांदताय न्हू सो हे पाटी थोडी गालंडा लागून हांवें तें चोवूं ना पूण तीं बांदताय अशें करून बांदपा मेळटा आनी तुगे लायक म्हणून वॉटेवर तूं मागोता लायक विथ द इंटेंशन मागोवप सो एक पाट तुगे जालें म्हणटा तें कट करपा या सुडोवपा येवपा जाय अशी कितें आसता तें ओके हांव थिंग मीस चलत म्हूण आमकां थिंग भितर फोटो बी काडपा मेळ्ळें बट लास्ट इयर आमी मीस जायन पावली सो आमी मेळ्ळें थिंगाच सो फोटो घातले सो इवन सिओली भितर हें करपा मेळना कितें आम काडूं मेळना कितें आम बरी बेगीन पावली टू पयलीं ऑलमोस्ट 2:05 कितें जालो चोय हांव भायर सरता तेन्ना एंड सो 4 बी मीस आसतले 4 o'clock 4:30 सो तेदो ओपन हें आसता पूण ओपन कोताय सो आम लास्ट इयर गेले तेन्ना ओपन मेळ्ळें सो तेय फोटो जे आम भितर वचपा मेळना जे आम लास्ट इयर फोटो काडलोले म्हूण बरें जालें लास्ट इयर ओपन मेळ्ळें आमकां सो या एंड फर्स्ट टायम बीन चिकाली ते चॅपल आहा चोय थिंग फोटो मेळ्ळे म्हाका विडियो काडपा मेळ्ळो लास्ट इयर फकत फुडसा बरें मेळ्ळो थिंग चॅपलाक मेळ्ळो ना आनी फर्स्ट टायम लायक दीस वॉज माय फर्स्ट टायम टुडे एंड लायक शीट काय बरें व्यू काय बरें दिसता इतलें ब्लेस्ड फिलींग येता लायक सगलें लायक यू फॉरगेट एवरीथींग ऑल योर प्रॉब्लम्स अशें ओके आनी या ओके एंड ऑल्सो एक धाकलीशी स्टोरी बी सांगता सातांतोनीची जी म्हाका मामान सांगलें ना जाय वॉट्स रॉंग विथ मी जायते कडेन आयकल्या लायक यू नो एज आय लव म्हाका न्हू एश कोन्न रिलीजियस प्लेसीस एक्सप्लोर करपाक तेंची हिस्ट्री कळपाक कित्या लागून ताका मामा बसून सातांतोनी गे हाती हिंगा कित्याक सोरोवपा ते आमगे सायडीन कित्या ना एश कोन्न म्हाका सो हें लायक टू आस्क क्वेश्चन टू नो थिंग्स हे भाशेन ओके सो बिफोर दॅट एम आय मिसींग एनीथींग नो सो हांवें सिओली फोटो घातले सी आय मिसींग बाटी न्हू सो दॅट इज बेसिकली गोवा वेलावली सो इफ Our Lady हूंय सेंट एंटनी चॅपल बाटी गायल्यार तुमकां कळटलें लोकेशन बी येतलें आनी इवन इमेजीस बी येतले बट इफ कोण मारगांव आमगे सावथा लोक मारगांव सावन नॉर्था वयता तेन्ना पयलीं आमकां तें जंक्शन मेळटा पिलारचें एक ओल्ड गो वयताय एक पिलार वयताय आनी मागीर आमगे नॉर्मल पेंजीम वयता सो मातशें मुखार येता न्ही रायटान गेल्यार थिंग पावताय आनी थिंगसा मागीर भायर बी सोदताय इफ यू पूट गूगल मॅप्स एन ऑल ओके बट रस्तो वेरी नॅरो इफ तुम दुसरे सायडी भायर सोदताय अदर सायड ओके हांव नॉर्था बॉल न्हू सो म्हाका ते बारीक वाट बी खबर आहा इफ तुम बारीक वाटेर वयताय बी थिंग आर लेडी ऑफ कॅन्डलेरिया विडियोचेर चोयला आसतलो ओके सो सातांतोनी म्हणटी जाय लोक म्हाका मानताय कित्याक ही द पेट्रन ऑफ लॉस्ट थिंग्स मागीर तुगेले एक वात लायल्या पुरो काम जाता नेवर डू एक वाज करून लोकां बॅड करूं जायना सो आपणें काम आपणागे हेल्थ आपणागे कोण तुजें हेट करता जेलस आसा कितें तो देव चोयन घेतलो आमनी एक टायम मनीस जाय आसता पूण देव तांकां पयस करता पूण हांव शेमलेस आमकां मनीस जाय आसता पूण मागीर इतलें जाता की देव पयस करता सो वेन एवर गॉड डीस नो इट इज फॉर गूड
सम थिंग्स शूड वर्क अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लॅन नॉट आर प्लॅन. सो हे भाशेन ओके मुगे मांडप आनी मागीर हांवें एक्सपिरियन्स केले ते भाशेन. ओके एंड या सो बेसिकली लोटोली म्हणटा वचपाक मेळना. तेज व्हिडिओ लिंक म्हाका मेळटा जाल्यार हांव घातलें हिंगा आनी नेक्स्ट व्हिडिओचेर म्हाका मेळटा जाल्यार ऑर एल्स यू ऑल टायप लोटोली सेलिब्रेट सेंट एंटनी फीस्ट सेलिब्रेटेड इन लोटोली गायला पुरो. तेची 7 हातून हिंगाय बी आसता खंय म्हणटा काब दे राम थिंग फोर्टा भितर आय थिंक सो दॅट ऑल्सो जायत कडेन जाता. पूण इतली जरी म्हाका खबर आहा इफ आमकां बी बाटी खबर नासली हो जाणां खबर ना तांकांय कळटलें. ओके ते भाशेन कितें खबर ना कळ्ळें बरें दिसता की नेक्स्ट इयर वचपाक मेळटलें. ओके आनी हो जाण आपल्या घरा व्हडलें स्टॅच्यू कोत्ताय आनी एक आहा न्हू आमी बी गेला फाल दाखयता सगळें कितें गेलें तें. ओके आनी ते भाशेन ओके आनी बाटीर न्ही आमगे 7 हातून हिंग प्रेयर आसत चोय तें डिफरंट आसता. आनी बाटीर आसता एक हांव फोटो घातले बट तो ब्लर आसता न्हू मोस्टली. बट इफ तुमकां जाय जाल्यार आय पुट इट एज अ पोस्ट. सो जस्ट एक कमेंट घाल्यार जाता पोस्ट अ पिक्चर म्हणून. ओके ना इंस्टाग्रामाची फेसबुकाची मेसेज करून हांव तुमकां सेंड कोता. डिफरंट आहा हिंगा देवसां वाचताय तें डिफरंट आहा. ओके सो या देवसां म्हणटा असो वचोन ते बाय हार्ट आसतात न्हू. आनी मामा खंय गेली रोखडे फोटो काड म्हणटा बऱ्या पड म्हणटा मागीर ती प्रिंट काडटली हे भाशेन. ओके इवन वेलंकनी न्ही कसले खंय आम लादीन वा कितें वयत फोटो काड म्हणटली. लास्ट इयर गेले पण लास्ट इयर न्हू हय लास्ट इयर गेली पूण आमी लास्ट इयर युट्यूबाचेर नासले सो दाखोवपा या खंय खंय गेले तें करूं. ओके एंड या सो मुगे एकू विश जो कोण लायक सेंट एंटनी सियोली जावं तूं नॉर्था लोक देवसा हे भाशेन वय पावलो. आय होप तेंगे विश लायक जाता न्हू म्हाका कोणें वयल्या बरो एक जेन्ना I have gone to that experience so I understand some people's conditions been so but I pray to God that सगळ्यांगे ते like ही wish story fulfill जाल्या पुरो भायर केन्ना वचपाक मेळटा we don't know but then yeah जाता न्हू ते भाशेन लायक डिफरंट फिलींग येता. सो हांव सो I really सगळ्या पासत म्हणटा मुगे प्रेयर सद्दां I pray for the whole world for the poor rich everyone तेश कोन हांव for the whole world कित्याक कितें हेल्थ इश्यूज आहाय कितें जाता भरपूर जाता. ओके सो यू नेवर नो वॉट इज गोन टू हॅपन वेन. ओके सगळ्या आनी ऑल्सो हांव मागोत तेन्ना पगट लायक फॅमिली पासून मागोत हां फॅमिली आमकां उलयनाय लोकांक दिसत कितें तें बट हांव सगळें सोल्सा पासून म्हाका फॅमिलीचे मामी डॅडी मामी भशेन मागता. आनी मागीर लास्ट हांव पगटरी सोल्स मागता कित्याक मामा सद्दां म्हणटा ते सोल्साक कोण ना तेंचे पासून कोण मागता धाकलेपणी सायब भाशेन शिकयलें न्हू सो तें मोती उरना. सो आय प्रे फॉर एवरी वन्स हेल्थ एवरी वन्स फायनान्शियल इशू कोणागे कोणाचे ब्लॅक मॅजीक कोता ते कोणाक लागना जाल्यार पुरो कोण कितें कोताय ऑल दोस थिंग मे ऑल द बॅड थिंग्स गो बॅड गूड आसता लायफान आसपाकूच जाय. ओके बट गॉड गिव्स करेज टू फेस देम स्ट्रेंथ टू फेस देम एश कोन्न मागीर हांव जे भाशेन मागत ते भाशेन सगळ्या पासून मागला. बिकॉज लास्ट टायम उठून यूट्यूब फॅमिली म्हूण नासल्यो मुगेली बट यूट्यूब फॅमिली म्हूण आहा सो मागीर हांवें बट नॉर्मली इवन इफ वेन नासली आय यूज्ड टू प्रे फॉर द होल वर्ल्ड. ओके कित्याक हील द वर्ल्ड नो दॅट एक लायक हांव मुगे भावागे एक स्टोरी सांगता स्मॉल मुगे भाव लॉयला शिकता न्हू अनाफ फातिमा. सो तेंगे इस्कला जेन्ना ते खातार बी म्हणटा मुगे भाव ते सिंगिंगाक कितें आसलो आनी म्हाका इतलें टच जालें तें आनी आय फेल्ट सो बॅड आनी तेन्ना हांव धाकलें खरें आय फेल्ट हांव रडपाक लागलें की सो मेनी थिंग्स आर हॅपनींग एंड सो तेदो सा मुगेलें ते हील द वर्ल्ड लायक फॉर द होल वर्ल्ड आय प्रे बिकॉज हो जाण आम जेवपाक मेळटा लोकांक जेवपाक मेळटा आम न्हेसपाक मेळटा ते भाशेन दो इट इज द्या कंडिशन बट या सो हांव ते भाशेन मागता म्हाका रोखडें चूर दिसताय. ओके एंड माय हार्ट इज वेरी सॉफ्ट हांव घोडी वें कोण राखशीण पूण मुगे इंटेंशन सदां प्युअर आनी हांव दुसरे भाशेन एनीवे दॅट इज नॉट अ टॉपीक ना दॅट इज सम अदर टायम आय वील प्रेज माय सेल्फ फॉर माय बर्थडे okay and before I end the video story is that two merchants Portuguese merchants in the year 1600 they were sailing and they were stuck no there was a storm. The storm struck them and think like storm जाल म्हणटा जाता ना आवय की जातलें all so they prayed and तेम कितें म्हणलें आपूण सर्वायव जाल्यार सेंट एंटनी नांवाची चर्च करता म्हूण. ओके तेंक सेंट एंटनी उलमाल तेमी
आनी सेंट एंटनी उलमाल तेन्ना सो दे लँडेड इन सियोलीम. So over there at the same time the Franciscans were building a church. So तेमी मर्चंट्सान तांकां फंड केलें आनी फंड केलें न्हू सो तांकां बिल्डर्स कामान न्हू आतां काम स्टार्ट सो पयशे दिले. आनी नेक्स्ट वॉट हॅपन द वेरी नेक्स्ट डे एक सोरोपेन आडायलो अशें काम सोरोपेन एंड इट वॉज अ कोबरा. सो मागीर तो वसोना धाडायला वसोना म्हणटा सेंट एंटनी स्टॅच्यू घायला. ओके स्टॅच्यू दवरलो आनी जालें. आनी the next day the snake was dead. It was a miracle. And तो सारको थिंग हाती कोडे लायक ते हाती भाशेन जालें. सो इट वॉज अ मिरिकल. सो ताका लागून अशें जातात तो मिरिकल ती आनी जायत मिरिकल केलो हाय. देवसा ते सायडी वॉलाचे बरे भाशेन दाखयलो हा. आनी आमगेल्या लायफान बरोबर मिरिकल केला जातात इवन मायंड पर्सनली. एंड कितें लायक केन्ना कितें सांडलें म्हणटा जाता तो एक वात लायताय न्हू. आनी इवन 13 ट्यूजडेज केलें म्हणटा कितें मागोत तें मेळटा. मातशें कोणा मरपा बी मागनाका या हो मेल्या पुरो एक वात दो इट मे नॉट हॅपन बिकॉज गॉड सीज युअर इंटेंशन युअर फेथ नो सारको न्हू. ओके everyone's get opportunity and everyone's problems go away and they get to roam and explore and learn history about religious places and all. Itlech vogelle not places even be it lakes however whatever people like. So inga sa video end kota. So if you guys like our video do hit the like button, do share, subscribe and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next vlog. Ani hoy sata to ni kite kota ya kite sata to ni statue wa kite sanga okay kite I like me visit hesta yopa shakta hai next year or maybe umge yopa kena yopa at least you need not go on a fixed date no. But ki jata जेन फेस्त आहा तेंगे ट्रेडिशन डिफरंट आसत न्हू एक कडेन न्हू लायक सांजा ती सेलिब्रेट डिफरंट एक कडेन डिफरंट आसता. ओके सो इतलेंच हिंगा आसा द एंड न्हीद पळयता कास्ता न्हीद येतो आज म्हाका. एंड या पावस बी तूं चड नासलो न्हू आतां चोयला आसता तुमी बरें बी मागीर सावता मागीर येता हय सावता आम मागीर केन्ना खंय पावला आम लागलो ना एक्चुअली पावस आत पळटोच. ओके सो या see you guys. Santa tu's moje boy. Santa tu baga kela supoy. San lolo chivita nulo malo urle sahiba mon turni bol. Santa ni nutle uta ni mocha sangata.